Samo vi na srpskom. Mislim, ovaj fenomen preuzimanja identiteta od izgrađenog od strane, tako reći, agresora, nekakav negativni stereotip koji se preuzima i transformiše u oblik pozitivno, dakle nekakva inverzija kategorije iz negativne kategorije Jevrejima u rejudeizaciju, dakle u pozitivni. Mislim da je jedna opšta, univerzalna zapravo, univerzalna fenomen. Možete to prevesti? Da, odlično. Là, j'aimerais dire quelque chose concernant le phénomène de la reprise de l'identité ou de réidentification. Vous avez une sorte d'identité qui a été construite par l'agresseur. Par exemple, vous avez d'abord l'identité négative des Juifs qui est reprise par les Juifs eux-mêmes en tant que quelque chose de positif, ou plutôt phénomène de transformation vers le positif, qui va dans le sens de réjudéisation. Et je pense que ce fait de transformer quelque chose de négatif vers le positif, par le sujet lui-même, est une sorte de phénomène universel. Monsieur continue. Recimo jedan primjer koji je neutralan i koji niko ne bi zapazio ovako kao nešto neobično. Recimo Bavarska, gde sam ja trenutno živim. Tamo u početku 19. veka Bavarska je bila agrarna zemlja bez industrije i postoje čitav niz stereotipa i viceva o Bavarcima kao seljacima koje znamo. Sad imamo taj fenomen da je Bavarska jedna od najrazvijenijih zemalja, odnosno Bundesrepublika u Nemačkoj. I taj se identitet zapravo sada kako podstiče u pozitivnom smislu, nošenjem lederhoze i pivom i takvim nekakvim stereotipama koji su takođe sada novi, na novo izumljeni, ali su takođe i preuzimanje svih tih negativnih principa i komercializacije. Recimo, to je jedan primjer. Je vais vous donner un exemple de ce que je viens de dire, un exemple qui est tout à fait neutre. Je vis actuellement en Bavière. Et au début du 19e siècle, la Bavière était donc un Länder agraire sans industrie, et on faisait des blagues au sujet des Bavarois, comme quoi ils étaient des paysans, des gens simples, etc. C'était des stéréotypes. Mais aujourd'hui, lorsque la Bavière est le Länder le plus développé et le plus riche de l'Allemagne, on transforme cette identité négative en une identité positive dans le sens où ils sont fiers aujourd'hui d'être bavarois dans leur short en cuir et avec leur bière, le buveur de bière. C'est un stéréotype qui au début était à l'époque négatif et qui est transformé en quelque chose de positif et qui est même commercialisé. Ce stéréotype donc est même aujourd'hui commercialisé. I sad da se vratimo na primer Jevrejima. Ono što je tu zanimljivo je zapravo politička pozadina. Zašto dolazi do takve histerizacije kada se napominje to da je zapravo sionizam i neka vrsta tog identitarnog jevrejstva koje se proizvodi u Izraelu i tako dalje, i koje je bilo popularno među novim filozofima u Parizu, kao identitetska stanica. Zašto dolazi do takve, kažem, buke i halabuke kada se kaže jednostavno činjenica da je taj tip identiteta analogan onom koji je konstruisan od strane nacista. I to je upravo ona debata u kojoj je Alain Badiou ostalo i učestvovao, gde ga Jacques Alain Miller i takve veličine intelektualne optužuje za antisemitizam. Napomenući da Badiou, dakle,
samo naglašavajući jednu notornu činjenicu da je jevrejstvo samo bilo proizvod nacističke propagande. Odnosno, da pre toga ne postoji ništa tako homogeno što bi neka entitet koji bi stao pod kategoriju jevrejima, zato što nije ni postojao projekat zapravo države, jevrejske države pre toga. I da problem zapravo nastaje, i sad bi možda prejudicirao šta bi Badiou mogao reći, da ti svi identiteti zapravo nastaju kao proizvod mašine, državne mašinerije, koje proizvodi zapravo neegzistentno, odnosno nešto nepostojeće. Donc, je vous ai donné, et lorsque ce que je viens de dire, je le transmets, donc je fais la parallèle avec l'exemple juif, ce qui est intéressant, c'est donc ce fond politique. Il y a toutes sortes d'hystéries lorsqu'on dit que le sionisme est une chose d'identité juive qui est un produit d'Israël actuellement, et c'est très populaire d'en parler en France parce que justement on peut faire une analogie avec ce que vous avez dit, M. Badiou, et que Alain Muller vous a reproché en disant que vous êtes plutôt sioniste, dans le sens où vous avez dit que cette identité juive est un produit à l'origine des nazistes. Antisémite ed è antisionista. Antisémitisme est un produit des juifs et donc des nazis, pardon. Et donc c'est eux qui avaient donc commencé toute cette histoire, parce qu'à l'époque l'État juif n'existait même pas. C'était donc i što ste rekli na kraju? I sad, što se radi, mislim... Da država... Samo tu poslednju rečenicu da govori na engleskom. Na engleskom je bolje, na engleskom je bolje. Reci tu poslednju. Da, možda ovo sad na engleskom. Verovatno će neka odgovore, oni... Nisam, ne, ovaj poslednji deo da nam je predao. Država, šta da je država? Definicija države kao mašine koje proizvodi neegzistentno, dakle nepostojeće. I samo jedan kratak primer, srpsko-hrvatski jezik, recimo. Cepanje tog jezika na 4 današnje jezika je proizvodio te neegzistentne razlike. Ona nema nikakvu praktičnu, mislim, samo komplikuje stvar, ali radi se de facto o jednom jeziku, a proizveden je direktno od strane državnih aparata. Probamo, ja se izvinjam, da možda on kaže na engleskom, možda to najbolje. En fait, le résumé, c'est que l'État produit des choses qui n'existent pas, qui sont non existantes. Par exemple, vous avez, c'est une machine qui produit des choses qui n'existent pas. Par exemple, vous avez la langue serbo-croate qui est maintenant arrivée à être 4 langues. Et c'est l'État qui a produit quelque chose qui n'existait pas en réalité et qui sont maintenant les 4 langues issues de serbo-croate. C'est un exemple. Les différences država je proizvela 4 jezika koje zapravo... Ne, nove države su proizvele ta 4 nove jezike. L'État en produit, plutôt c'est les États nouveaux, mais c'est le produit d'État. Excuse-moi, je dis tellement de choses, je pense. Et avec ça, je crois que Clem Boker serait d'accord, tout ce qui va dans le sens d'un renforcement de l'identité, quelle qu'elle soit, est nocif. Que ce soit négatif ou négatif, non, puisque ce serait bien, mais c'est négatif. Ja mogu da kažem jednu rečenicu s kojom bi se Klemperer svakako složio, da sve što ide u pravcu jačanja države, jačanja identiteta je štetno.
Je voudrais qu'on commence à être un peu loin de Klemperer. Oui. Bojim se da smo se onako dosta udaljili od Klemperera. Parce que la discussion devient très large. Širimo raspravu veoma. La question de... Parce que, bien sûr, toute identité persécutée donne lieu à une contre-identité positive. U svakom slučaju, svaki progonjeni identitet dovodi do rađenja jednog pozitivnog kontraidentiteta. Par exemple, le grand poète Aimé Césaire, pour prendre cet exemple, a développé l'idée de négritude, qui est une valorisation de l'identité noire contre, évidemment, l'identité coloniale. Recimo, veliki pesnik Aimé Césaire je izmislio tu reč negritude, što je davanje važnosti i vrednovanje crnog identiteta kao kontrateža kolonijalizmu. Et ceci est un phénomène normal. Što je sasvim normalna pojava. Mais si cette nouvelle identité positive est enfermée comme identité dans la langue, elle deviendra négative. Međutim, ako taj novi pozitivni identitet bude zatvoren u jeziku kao nešto hermetično, daće neku negativnost, nešto loše. Donc il faut distinguer l'identité combattante ou résistante et l'identité établie, installée. Dakle, treba da pravimo razliku između jednog borbenog identiteta, jednog identiteta otpora i ustaljenog, etabliranog identiteta. Et souvent, l'identité installée prend la forme d'un État. A taj etablirani, instalirani identitet često dobija formu države. Et en effet, l'État, pour consolider l'identité, peut créer des fictions. A država, da bi konsolidovala taj identitet, može da stvara nekakvu fikciju. Et par exemple, couper le serbo-croate en 4. Recimo, fikcija je i podela srpsko-hrvatskog na 4 jezika. Voilà. Et donc, il y a une histoire des identités. Postoji istorija identiteta, Et non pas simplement les identités. a ne samo razni identiteti. Il y a les identités opprimées, Imate ugnjetene identitete koji sada il y a postoje. des identités dominantes, Imate identitete koji dominiraju. après il y a des identités résistantes ou combattantes, Pa onda imate identitet otpora ili taj borbeni et il y a identitet. des identités installées, Imate te instalirane identitete. et tout ça travaille dans la langue. A sve to radi na neki način u okviru jezika. Et là on retrouve notre problème, I tu se vraćamo na naš problem. qui est que Klemperer, c'est celui qui analyse les mouvements de l'identité dans la langue. A to je ovo što radi Klemperer, on analizira kretanje identiteta u okviru jezika. À l'époque du nazisme. A on to radi u doba nacizma. Voilà. Et on peut toujours analyser dans une langue le mouvement des identités. I uvek možemo analizirati u okviru jednog jezika kretanje identiteta. Par exemple, en France, aujourd'hui, musulman est en train de devenir une injure. Recimo danas u francuskom jeziku reč musliman postaje pogrdna reč. C'est donc un processus de négation de l'identité To je proces negacije identiteta, qui est inscrit par l'État, a njega država upisuje na ovaj način. qui prend des lois particulières contre cette minorité. Zato što država donosi zakone koji se posebno odnose na tu manjinu. Et c'est quand même le commencement d'une figure raciste. I to je početak rasizma kao takvog. Et qu'on voit dans la langue. I to vidimo u jeziku. Et de ce point de vue-là, il y a un enseignement universel de Klemperer.
I iz tog ugla možemo sagledati jednu univerzalnu pouku koja proističe iz Klempererovog dela. Ce qui se passe dans la langue est important. Drugim rečima, značajno je ono što se dešava u jeziku. Treba paziti. Ja bih sada htela da dodam upravo odnosno na ovo što je rekao Alain Badiou, posmatranje kretanja identiteta u jeziku kroz primer koji je dao slovenački sociolog i, možemo reći, filozof Rastko Mrčnik na početku Jugoslovenskog rata. Zapažao je vrlo suptilne promene u slovenačkom jeziku, koje su, ovo je više malo anegdota za kraj, koja možda to i nije, koje su otprilike izgledale ovako. Jugomine su pogodile toliki broj ljudi, ili strgo-četničke granate su ubile naše vojnike. To je on govorio o slovenačkom jeziku. A se moguće da je, ja sam ilustrala njegovom predavanju u Le Manu 1991. govorio o Sloveniji, a zatim je pratio promene u seriji Alf, koja je američka serija nekog junaka, neke lutke, vanzemaljca koji otkriva svet demokratije i kada bi Alf rekao imamo pred sobom horizont socijalizma, slovenački prevodioci bi prevodili imamo pred sobom horizont demokratije. I to je, ja mislim, prosto, eto, mene, bez obzira što bi me možda drug Badiou optužio za širenje teme. Ja sam doktor lingvistike i to gledam sa lingvističke strane sve ovo što se događa. Što se dešava u ovom trenutku u ovoj sobi. Nisam čitala tekst o kome je reč, ali neke stvari mogu da zaključim na osnovu onog što sam čula. Mislim da je ovde na neki način malo promašena tema. Govori se sve vreme o jeziku kao sredstvu. Jezik nije sredstvo, nije alatka, nije oruđe. Jezik je funkcija ljudskog organizma. Znači, bez obzira što smo imali negativnu kvalifikaciju organizma malo pre kao reči koju treba izbjegavati. Ja to duboko verujem i mislim da se ne može govoriti o jeziku bez čoveka u njegovom centru. Evo da uzmemo jedan primer. Znači, jezik nije odraz identiteta, on jeste, ali istovremeno i kreator identiteta. Identitet je samo reč koja se kreira. Da. Reč koja se kreira, znači identitet se menja. Imali smo ovdje jednu konstataciju koja je kao opšte prihvaćena od cele publike, da je srpsko-hrvatski jezik nešto što je veštačkom, kako da kažem, nekom politikom podeljen na 4 jezika. Tu se zanemaruje promena jezika kao promena stvari u svetu. Znači, ako su formirane 4 države, moraju imati svoje jezike. Srpsko-hrvatski jezik više ne postoji, jer Jugoslavija više ne postoji. Zato što vi tako kažete, vi tako kažete, to vi kažete, pa mi kažemo drugačije. A engleski u Americi ne postoji. Znači, to je vaš horizont, vaš horizont je država. Moj